Guys, মই vlogging নকৰি না বেছি দিন হৈছে মই লা কাম দে বিজি হৈ যায় না আজি মই শৰ্ট vlog কৰি দি আছে আপোনালোকে তো স্কিপ নকৰিবি ভালবা চাবি আমি লা জাগাতে খেতি তে কিমান ভাল ওলাই আছে আৰু কি কি চিজ ওলাই আছে মই আপোনালোকে একটা কৰি দেখাই দিও চাবি মই তো vlogging কৰাবি ইমান এক্সপাৰ্ট নাই কেলে মই বেছি vlog নকৰি লাষ্ট উইক দে সা খানবা জানি থাকিও মই লংলিং লা টিম আহাবৰা ইউটিউবৰ খান ডাউনলোড first time vlog কৰিছে আৰু আজি কৰি আছে তো মই ইমান এক্সপাৰ্ট পি নাই কথা কোৱা হলেবি কি হলেবি ক্যামেৰা দে হলেবি তো স্কিপ নকৰি না সাপোৰ্ট কৰিবি চাই থাকিবি কেনেকা খেতিতে কিমান চিজ ভাল ঈশ্বৰৰ ব্লেসিং কৰি না যে এইটো চাব দেই টাৰাটান চাবি সমানৰ পৰা এইটো আজি ৰেষ্ট কেম্প দে বংজি না আছে মই খেতি কৰালা সিটা ধান লবলে টাইম বি হৈ যায় আছে সবে এনেকা ভাল আছে this time do শিখিতি তো বিয়া হৈ কিনা আছে হলেবি viewers kan sabi apnan la chaka de for villagers postite thanga kan ni apnan la chaka de kina ase sabi kiti abada chungul jai na mind fresh kuri de apnan sopra dan rasta tu de ase moi right chawo ini amla la ka sre কোনবা তো কসপিরি বি কয় খসপিরি বি কয় রে ইদু লাকাস আছে মুকাই তো ইনা আছে বেশি খেতি দে তো জোহা খানবা খাই দিং না আছে রইলে বি তাহানলা মালিক খানলা খেতি দে তো মুকাই খান বি মান ভাল আছে এই ময়লা মন তো কি ভাবনা ঘুরে আছে তো মুকাই তো জইরে জ্বলাই না খাবলে মন যায় লেবি মালিক থাকলে তো লবলে থাকা চোড়াক তো নকরবো ঠান্ড বাকি না শুরু হয়েছে রে লাই না ঠান্ড বিয়া হওয়া নাই চাবি আৰু ভিউয়ার্স খান আপনি চাই না কবি এইটো কি আছে এইটো নাগালেণ্ডে বেছি ফেমাস আছে এইটো লা জুচ বি বনাই মাংস মাছ খান কি বি হালে এইটো চাবি তাতে বেছি লাগাই না আছে মানুহ না এইটো আছে দবিয়কা ini road laga tobio ka manda bose koi itu bi khau pare itu pata bi do ki kori kauri ke khilabo guys sabi ini cucumber laga kas ase ini flower laga ase already do kha laga flower ekta olai na itu ase there you can see the flowers itu one ase ai malik khan ba thikile to moi to chor gula aise ko moi to jai jabo malik khan kidi de nai ro hole moi tang ke lokai na vlog kore ase malik khan ba sai thakise gole to map kori de rasta duita ase jete right te ekta left chitu rasta ase moi to ifali eneka jai jawle ase ifali jawle ase up jawle ase to guys aro sabi itu charo laga gas ase postire thaka khan nimile public la source to idio ase achikali season ase itu sapa kurule ase itu achikali sapa kurana gole da charo lobole time te moan beshi dupai itu nimile achikali itu sapa kure ase moi bi itu charo la farm de jai ase moi bi dekhai debo moi la farm itu one ase public la source itu one kita season aibo tadi China charo olabo aro Assam de kot jaga de export kuri wholesale de supply kuri na public khan itu bai nets khan do loi gina thagi jai daily source government service nai to itu han ke depend kuri na thagi sabi itu naga manung la style ase re kheti la khor de borona je shetan kheti khan bi pura chari ding na ida farm ase charo la farm do Dios kiti la khor hai purana ye shire मैं ताते ना बोइबो ले आपने के दिखाई दी बोले आहा से जो तो बन কৰি লৈছে থাকনা তো বন কৰিছে খেতি লাগ থাকনা বন কৰিছে গলে ইফালে খোলা আছে এটা
একদম মিনিং তো ডাঙৰ আছে না গাইছ চাবি এইটো আজি ফ্লাৱাৰ টিকি আছে না বাল আছে ধান লগাইছে বোলে এইটো 10 মান আছে দেই ধান লগা ধান খেতি নকৰাৰ একদম সুন্দৰ নিচিনা ওলাই আছে এইটো another side of view আছে চাবি এইটো ক্লাউড পইনা থাকাটো পুৰা গুণাক এৰিয়া আছে মাউন্টেন দে ওয়ানজিং আছে হাই জঙ্গল দে খেতি দে আদা পিছতুক পাই না আছে আজি তো ফটো লৈ না আইছে গিৰাবি গিৰিছে তুই পানা তিনবাৰ স্লিপ কৰি না মইলা চুতা জাপান মেট তো পাপালত আইছে পাপা বি মইকে ৰখিলে না পাৰি না ওলাই যাইছে এটা মালচি চাবি খেতি লাখৰ খেতি কান ঠিকি আছে না মইতো আপোনালোকে একটা সিক্রেট রিভেল গ্ৰুল মন আছে আজি তো কি আছে বলে তো মই ফেস পে থলা নাই চুলি বি কাটা নাই চাবি খেতি লাখৰ পানীটো আছে so keep on watching guys sabi itu ase moi hala up to itu nimite moi camera lolo para na to an tupai na ase itu ase guys moi la khidi bungje ase to manu la ase rasta de thongma ulai ase na malik khan ai na ase khiti de aha kina janibo bole to tor ba salebi thongwa te kishole to malik khan ai ase ai na ase na janim to ko anisina mola khidi bungji ja ase sai ragibi sabi itul la test kun jani ase itu to time hona lo bole phala se itu kha to machinga pata hang haula yo kha bole mon jai itu thamara mase ko guys ei potas itu bi ase aya viewers kan apun osor thakise bole to moi sob ke khelai bole thaka ase itu to atua ase phala ase guys moi love jaro from bungjise itu ase peshi dangor ase moi itu an sob sapa group ase jitu kotam nu group pare de bole moi para tak group ase peshi dangor ase ne chira ase itu ase khiti la khodo pongchi sire guys pongchi na ase do achi ki kure ase moi update koi debo sai ta ki sabi tau thar group ase moi dia itu take sharp group pathor itu ase tau thar korala to take sharp korna zak marula ase sabi tau thar group na chana an sai dei ei na to aro pani ola phanibo ini hey ini tahu tuh danger aja dia sih খতম হৈছে পাছে 2 hours কৰিছে সাবি দাওবি পুৰা বিয়া হৈ নাযায় এতিয়া জানা ৰেষ্ট কৰিব চা চা খাব আইয়া তাও তাৰ হয় না আৰু বি শুরু গ্ৰুপ লৈছে so keep on watching guys thank you কি দিলা পটো see moila thing de kamuri dia lech jok to idu ase manuande nimok khale do le moi do marcha li dise hitia bi hili ase na he
Moi morcha phangai na hali dia beta da fuse hogi na je. Sorry. Ini jaga deh. Tik murah nih tuh, le morcha. Tik kali dia, muri jabi. Guys, itu cardamom asde. Amian ba ilachi na ilarchi koi. Moi to ilachi koi thake. Itu ase. Moi tilak kuti thora kan dikhai debo. Sorry, itu kala koin thaka to. Inaga suru hoy. Lop thaki na sukibo. Noile to amian loi na sukabo. Time mungcha na itu lobole. Bishi ase olibe olapit dikhai debo re moi. Papri tu jaga te man bishi ase. Hui. Sob se public la business phal to itu ase re. Ilachi na. Sorry. Bishi ase. Itu jaga dibi ase. Kono ba lobole mon jale to comment section de hale video to bishi useful ase re. Mohan ra khala pani do ase. Bishi fresh ase re. Sawale to bishi jitu lebi. Filter kule gam na ase. Heman pala je. Ajila episode video yadi ingredients ase. Kiman chunba saise. Apne sob ke thank you and salute.